देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें विस्तार रूप से। ईसीएल के दुबेश्वरी कॉलियरी ने सोमवार को प्रथम पाली में कार्यरत नूर मोहम्मद नामक एक श्रमिक के ड्यूटी के दौरान ही खदान में गुम हो जाने को लेकर श्रमिक के परिजनों सहित ग्रामीणों ने उक्त श्रमिक को ढूंढ निकालने की मांग पर कॉलियरी परिसर में धरना दिए बैठे रहे। इस बीच रेस्क्यू टीम को भी इससे ढूंढ निकालने में विफलता हाथ लगी। इस रिपोर्ट के बाद फाइनल बैठक बाकी था। जानकारी के अनुसार निटुड़िया थाना क्षेत्र के नीमडांगा निवासी नूर मोहम्मद ईसीएल के दुबेश्वरी कॉलियरी में स्टोन कटर के पद पर काम करते थे। सोमवार को पहली पाली में उतरे तो फिर बाहर नहीं आए। उनका पुत्र शेख जमाल ने बताया कि पिताजी को लेने के लिए हम लोग रोज आया करते थे, लेकिन जब सोमवार को आए तो वे नहीं मिले। निकलने में देर होने की सोचकर काफी देर तक बैठे रहे, लेकिन अधिक देर होने पर हमने बत्ती घर में जाकर पता किया तो बत्ती जमा नहीं पाया। मतलब पिताजी अभी खदान के भीतर ही थे। शेख जमाल ने कहा कि अभी हम लोग चाहते हैं कि हमारे पिताजी को सामने लाया जाए, उसके बाद ही कुछ बातचीत होगी। इसे लेकर प्रबंधन द्वारा खोजबीन जारी है। रात को खदान के अंदर खोज की गई पर कोई नतीजा सामने नहीं आया। मंगलवार को श्रमिक साथी की खोजबीन करने के बाद निकले मेसन मिस्त्री शेख जाफर ने कहा कि हम लोगों ने हर तरफ खदान के अंदर उक्त श्रमिक की खोज की, लेकिन वे नहीं मिले। हालांकि उन्होंने आशा व्यक्त की कि वे जरूर मिलेंगे। इस मामले में विधायक पूर्णचंद्र बावरी ने कहा कि 2 टीमें अंदर जाकर खोए श्रमिक की तलाश कर चुकी हैं, उन्हें कुछ मिला नहीं है। रेस्क्यू टीम के अंदर गई है। हम लोग चाहते हैं कि उस श्रमिक को जल्द पता लगाया जाए, इसके बाद कुछ बातचीत होगी। इसके बाद रेस्क्यू टीम खदान के अंदर उतरकर उक्त श्रमिक की खोजबीन कर रहा था, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। रेस्क्यू टीम के रिपोर्ट के बाद फाइनल बैठक होना बाकी था। इस दौरान स्थानीय विधायक पूर्णचंद्र बावरी, निटुड़िया पंचायत समिति के उपाध्यक्ष शांति भूषण प्रसाद यादव, जोधपुर एरिया के पीएम ए दास गुप्ता, पीएम देवाशीष बनर्जी, दुबेश्वरी कॉलियरी के प्रबंधक डी प्रसाद, बारबेलिया कॉलियरी के प्रबंधक आनंद प्रकाश, श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं ग्रामीण भी मौजूद रहे। हाजिरी करार पर আমরা তো থাকি নাই, এখানে যা করে প্রায় 9টা হোক 10টা হোক যখন হোক নামে ওরা জায়গার বাদে আছে। এবারে প্রায় আমরা তখন 2টা বাজে, ঠিক আছে, আমাদের 2টা বাজলে একটা হয় যে বাবা উঠবে আমাদেরকে যেতে হবে। এই ভাইটাকে পাঠাইছিলাম, বুঝতে পারলি? তো 2টা থেকে প্রায় 2:30 3টা ওখানেই আছে, এখানেই ছিল। আমাকে বলছে দাদা এমনি। বাবার নামটা কি জানো? নূর মোহাম্মদ শেখ। নূর মোহাম্মদ না? নূর মোহাম্মদ শেখ। আচ্ছা, মোটামুটি বয়স কত হয়েছে আপনার? আমার বাবার বয়স কত হয়েছে? বাবার 50 ধরো। আচ্ছা, বাড়ি কোথায়? বাড়ি হচ্ছে নিমডাঙ্গা। তারপর কি হলো? তারপরে বারবার ফোন করে আমাকে, তখন আমি দেখলাম 3:30 বেজে গেল। 2টা মানুষ 3:30 বেজে গেল। আইলাম, আইসে পরে ইয়াকে বলছি না উঠা নেব। গেল ম্যানেজার যারা বটে তাদের বললাম কেন এখনো আসেনি। এখন কি পজিশন আছে? এখন কোনো নাই, কোনো খোঁজ খবর নাই, কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সাহেবরা কোনো কি বলছে? ম্যানেজমেন্ট কি বলছে? ম্যানেজমেন্ট বলছে দেখছি। আচ্ছা, এখন আপনাদেরকে কারা হেল্প করছে? এখন মানে গোটা এলাকার গ্রামের লোকে হেল্প করছে। গ্রামের লোকে আমরা নামাজ কি করব? আমাদের কলিয়ারের যা অবস্থা, মানে কি বলবো আপনাকে। এখন তোমাদের দাবি কি আছে? দাবি এখন আমার বাবাকে চাই, বাস আমার বাবা উঠে আমরা দেখবো। কি নাম তোমার? আমার শেখ জামাল। শেখ জামাল ছেলে? ছেলে, বড় ছেলে। আচ্ছা, ঠিক আছে। পশ্চিমা বুঝলেন, 16 নম্বর পূর্বা, ঠিক আছে। 2টা দেখার পর চলে গেলাম 27-এ পূর্বা দিকটা একটা ফাটক আছে, ফাটক পার করে তারপরে ওখান থেকে আমি চলে গেলাম। একটা হাওয়া পুল আছে ভিতরে, হাওয়া পুলটা তো পার হয়ে ভিতরে 10 পিলার নিচে গেল, ওখানে কোথাও নাই। ওটা থেকে ফিট ফেরত চলে এলাম ফাটকটা। আসে নিয়ে 27 নম্বর গেল। 27 নম্বর থেকে যাই নিয়ে ভিতরে এটা চলছিল না 27, ওটা দেখলাম বালিরঙ্গা, ওটা দেখলাম। ওটা দেখার পর চলে গেল 35 সিধাটা তো স্টাফিন আছে। তারপরে গলাটা সিধা চলে গেল 19 নম্বর, যেটা চলতে আগে হলে ওটা সিধা গেলাম। যাই পরে ওটার নিচে একটা 48 নম্বর চলছিল, ওটা 53 পর্যন্ত দেখলাম, ঠিক আছে। হ্যাঁ,
এখনো পর্যন্ত দেখলাম ওদের আন্ধার লাগছে, এবার ওদের আর থাকিবেন না। আচ্ছা, ওর রাস্তাটা দেখেছেন? ওটা দেখলাম, তারপরে ওখান থেকে শুরু করলাম আমি 24 নম্বর রাইজে চলে এলাম ফাটক, ওখানে ঠিক আছে। ফাটকটা পার করে তারপর আগে যে চলছিল চাঁদনিগুলো, দুটো গুজি মারা আছে, আচ্ছা, হ্যাঁ? হ্যাঁ। ওই 24-এর ওই রাস্তাটা তো সাপ্লাই সেই রাস্তা, ওটা দেখলাম। ওটা দেখার পরে রাইজে চলে এলাম স্টাফিনের থেকে চলে আসেনি 16 নম্বর যেটা পাইপ লাইন আছে না, হ্যাঁ, পাইপ লাইনটা ধরে যেটা না আপনার পাম্প চলছে, সে পাম্প পর্যন্ত এলাম, ঠিক আছে। পাম্প পর্যন্ত আসেনি, ইধার দেখে এলাম। ওখানে পাইলাম একটা টিমকে, ওদের সঙ্গে আলোচনা করি, ওরা আরেক ধারে রুট দেখান থেকে ঘরে গেল। ওখানে খবর পাইলাম যে 6 নম্বরও হইতে পারে, কোন মোলান নদী পাতে গেছে। তো 6 নম্বর দুটো আছে, রাইজ দিকে যেটা একটা রাইজ আছে, একটা পুরো পূর্বা দিকে আছে, একটা পশ্চিম। পশ্চিম আছে। তো পশ্চিমা দিকটা ওরাকে পাঠালাম শ্যামসুন্দর মাইনিকে দিকে একটা টিম। আর আমি এই পূর্বা দিকটা যেটা গাছ পাইপ আছে, যেটা আমাদের পানি উঠছে, ওটা পুরো দেখলাম। ওখানে 10 নম্বরের থেকে একটা পূর্বা দিকে 27 পর্যন্ত, গেছি। বুঝলেন, ওটা দেখা হয়। ওটা দেখার পর আমরা সিধা আমরা জিরো তো মোটামুটি জিরো সামনাসামনি গেল। সিধা সামনাসামনি এখন একটা টিমকে পাঠালাম, একটা শখ হইলো যেটা আগে না সামনাসামনি কি, যেটা আমাদের আগে ওসিপি চলতো না রাইজ দিকটা, হ্যাঁ, ওদের ভিতরে অনেকটা আছে এই দিকটা। তো একটা টিম পাঠালাম, ওই যেটা তোমাদের দেখতে, আর একটা টিম পাঠালাম 2 নম্বর উধারে যেটা চলছে আমাদের এখন SDL, ঠিক আছে। SDL রাইজ দিকটা উধারে একটা টিম গেলাম, ঠিক আছে। আর রেস্কো টিমটাকে নিয়ে পরে আর এখন আমাদের রামসাব সেফটি ম্যানেজার আছে, ও 15 গেছে, ওর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। মানে এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় না, পাওয়া যায়নি, তবে আশা করি যে লোক নামেছে চতুর্দিকে চলছে, মানে পাওয়া যেতে যেটা পারে। নেই থাকো আচ্ছা। বিরাবে কি আশা করছি, এটা তো পুরো আশা। কি নাম আপনার? আমার নাম শেখ জাফর, কি ডেজিনেশন কি আছে আপনার? SK জাফর, ডেজিনেশন কি আছে আপনার? ডেজিনেশন মেসন মেশন মেসন মেসন মেশন। দুবেশ্বরী কলিয়ারিতে কি ঘটনাটা ঘটেছে? যুবেশ্বরী কলিয়ারিতে আমাদের একজন শ্রমিক, তার নাম হচ্ছে নূর মোহাম্মদ। তিনি যেমন ফার্স্ট শিফটে ডিউটি যায়, সেই ডিউটি গেছেন, যাওয়ার পর বিকেলবেলায় যেমন স্বাভাবিক উঠে আসে খাদ থেকে, সে কোনো কারণবশত উঠতে পারেনি। তারপর আমরা জানাজানির পর গ্রামের মানুষ খবর পায়, গ্রামের মানুষ সবাই কলিয়ারি এসে যেমন টাইমে নিয়ে যায় তার ছেলে এসে দেখে বাবা ওঠেনি খাদ থেকে। এখন সেই পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত জায়গাতে খোঁজ খবর দেওয়া হয়, দেওয়ার পর ম্যানেজমেন্ট তারা খোঁজ খবর নিয়ে খাদে নামে। খাদে নামানোর পর তারা খোঁজ খবর নিয়ে সেই ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যায়নি। এবং যে খাদে নামার সময় একটা লাইট থাকে তাদের কাছে, সেই লাইটটা জমা হয় ফিরে আসার পর, সেই লাইটটা জমা হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই পরিষ্কার যেটা বোঝা যাচ্ছে যে লোকটা খাদানের মধ্যেই এখনও আছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ম্যানেজমেন্টকে খবর দেওয়ার পর তারা কাল রাত্রেবেলায় ম্যানেজমেন্ট কিছু লোকজন লোকাল যারা তার সাথী আছে, সঙ্গী সাথী, সেই সব লোক কাল রাত্রেবেলায় বিকেলে খোঁজ খবর করে, তারা পায়নি। এখন সকালবেলায় সমস্ত লোক আমরা ইউনিয়ন এবং ট্রেড ইউনিয়ন যারা দায়িত্বে আছেন তারা সকলে মিলে আমরা আজকে বসে একটা ম্যানেজমেন্টকে ডেকেছিলাম। ম্যানেজমেন্ট রেস্কিউ টিম পাঠিয়েছেন, সেই রেস্কিউ টিম এসছেন এখানে 10টার পর। তাদের উপরকে আমরা বলার পর তারা নেমে গেছেন নিচে। নামার পর এখন কোনো খোঁজ খবর পাইনি। এবং কিছু লোকাল যারা লোক যারা এই শ্রমিক আছে, সেই শ্রমিকও তারা গেছে সাথে। এখন পর্যন্ত 2টো টিম উঠে এসছে, সেই 2টো টিমের বক্তব্য হচ্ছে যে আমরা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না, লাইটে শুধু দেখছি কিন্তু কোথাও ওই ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবে আমরা নিজেরা অনেকটা নেমেছিলাম, কিন্তু অতগুলো সিন, সেই সিনে খোঁজা খুব কঠিন। তাই একটা মানুষের লাইট যে থাকে যেটা, সেই লাইটের চার্জ হচ্ছে মিনিমাম খুব বেশি হলে 24 ঘন্টা। সেই 24 ঘন্টা এখনও যদিও পার হয় নাই, রেস্কিউ টিম আছে বলছেন না, আমরা দেখছি খোঁজাখুঁজি করে, কিন্তু সেইভাবে এসিএল কর্তৃপক্ষের কোনো তৎপর আমরা দেখতে পাচ্ছি না। স্বাভাবিকভাবেই মানুষের একটা রোষ আছে, যেখানে একটা মানুষ কাল থেকে ডিউটি এসছে, তার বাড়ি ফিরে নেই, তার ছেলে, তার পরিবার, তারা সবাই ভেবে পাচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই আমরা সবাই মিলে চাইছি যে সেই শ্রমিককে খুঁজে বের করা হোক। বের করার পর তারপরে তাদের যা মুসলিম ধর্মে যাদের নিয়ম আছে, সেই নিয়মগুলি তারা পালন করবেন। তারপর সেটা বসে আমরা ম্যানেজমেন্টের সাথে বসবো, তারপর সঠিক যা সিদ্ধান্ত হবে এবং সেটা গভর্নমেন্টের নিয়ম অনুসারে, আইনি অনুসারে
সেইভাবে সেগুলো বিশ্লেষণ করা যাবে। আমরা প্রত্যেকটি মানুষ তারা সকলেই সহযোগিতা করছেন, ইসিএল কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা করছেন, কিন্তু ইসিএল কর্তৃপক্ষ আরও একটু তৎপর হওয়া উচিত ছিল, আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি না। এটা আমাদের একটা ভাবাবেগ কাজ করছে, যেহেতু একটা মানুষ সামনে শারদীয়া দুর্গা উৎসব, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা মানুষ দুদিন থেকে কাল থেকে দুদিন আজকে সেই দুদিন মানুষটা খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্নটা জাগে যে মানুষটা গেল কোথায়। ইসিএল কর্তৃপক্ষর বাতি ঘরে যারা থাকেন তারা বাতি জমা হয়নি, বাতিটা এখনও জমা হয়নি, তার বাতি খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই এটা একটা মানুষের থেকে প্রশ্ন চিহ্ন দাঁড়ায় যে সেই মানুষটা গেল কোথায়। সেই ইসিএল কর্তৃপক্ষর দায়িত্ব বা দায়বদ্ধ সেই লোকটাকে খুঁজে বের করা। আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য হয়েছে যে সেই লোকটাকে খুঁজে বের করা, সে কোথায় আছে, কেমন অবস্থায় আছে, সে মৃত আছে না এখনও মারা গেছে। যে অবস্থায় আছে তাকে খুঁজে বের করে নিয়ে আসার পর তারপরে সেই খোঁজলে হবে। এটাই আমাদের সবাই সকলেরই বক্তব্য। এটা बाराबनी ब्लॉक के दोमहानी ग्राम पंचायत अंतर्गत धमनी ग्राम में बाराबनी ब्लॉक तृणमूल की ओर से 150 गरीबों के बीच साड़ी वितरण किया गया। वहां उपस्थित रहे पार्थसारथी मुखर्जी, बाराबनी ब्लॉक युवा प्रेसिडेंट, साथ ही अन्य कई लोग भी उपस्थित रहे। বারাবণী তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমাদের বিধানদার নেতৃত্বে প্রতি বছরের মতো এই বছরও দুর্গাপূজার উপলক্ষে গরিবদের শাড়ি দেওয়া হলো। এই দমানি গ্রাম চড়কতলাতে মোটামুটি 150 জনকে শাড়ি দেওয়া হলো। আগামীকাল দমানি বাজারের বিভিন্ন গ্রামে আরও শাড়ি দেওয়া হবে। নামটা কি, কোন পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়ে? দমানি গ্রাম পঞ্চায়েত, সংসদ নম্বর হচ্ছে 1। তোমার নামটা? আমার নাম গোলাম মুর্তজা। এখানকার পঞ্চায়েত সদস্যর নাম হচ্ছে আপনার যে 3 कोड़ी बाध्य। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर डीशरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल सोनपुर एरिया शाखा की ओर से 8-16 आदिवासी पाड़ा में सोनपुर बाजारी के 7 आदिवासी गांव के 350 जरूरतमंदों को उनके जरूरत के मुताबिक मच्छरदानी, लुंगी, मास्क, साबुन, मूढ़ी और साड़ी वितरण किया गया। इस अवसर पर त्रिशक्ति महिला मंडल सोनपुर बाजारी एरिया शाखा की अध्यक्षा विनीता श्रीवास्तव ने कहा, डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल की अध्यक्षा पूनम मिश्रा भाभी जी की मार्गदर्शन में सोनपुर बाजारी शाखा ने यह महती कार्य करने की बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा, डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल के तहत पूरे एसीएल में ऐसी 14 शाखाएं काम कर रही है। उनमें से एक है सोनपुर बाजारी शाखा। आदिवासी बहुल इलाके में रहने वालों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उनकी ज़रूरत के अनुसार ही सामान दिया गया। उन्होंने कहा, डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल और उनकी सभी शाखाएं लगातार सामाजिक मूलक कार्य करती आ रही है और जब तक हमारी संस्था है ऐसे ही महती कार्य करता रहेगा। इस कार्य को सफल बनाने में शुभश्री भट्टाचार्य और अनन्या चटर्जी और समस्त सदस्यगण ने सहयोग किया। त्रिशक्ति महिला मंडल की अध्यक्षा श्रद्धेय पूनम मिश्रा भाभी जी द्वारा संचालित इस संस्था द्वारा हम 14 विभिन्न शाखाएं काम करती हैं, जिसमें आज सोनपुर बाजारी शाखा द्वारा इस आदिवासी गाँव को हम लोग 350 लोगों को, 7 गांव हैं ये, 350 लोगों को साड़ी, मच्छरदानी और लुंगी उनकी ज़रूरत के हिसाब से मूढ़ी, साबुन, मास्क सभी चीज़ें दे रहे हैं। धन्यवाद। ईसीएल डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल काजोरा एरिया शाखा के सहयोग से बाबुई शोल माझीपाड़ा बक्ता नगर में 100 आदिवासी समुदायों के जरूरतमंद को मच्छरदानी, साबुन, ब्लीचिंग पाउडर, चावल, दाल, नमक, मूढ़ी, मास्क, डिटर्जेंट पाउडर, साड़ी, सोयाबीन बड़ी 14 प्रकार की जरूरी सामान सभी को दी गई। इस अवसर पर त्रिशक्ति महिला मंडल काजोरा शाखा की अध्यक्षा राजश्री राय ने कहा, डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल की काजोरा एरिया शाखा हमारी डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल के अध्यक्षा पूनम मिश्रा जी के निर्देशानुसार यह अभियान चलाया गया है और आगे भी ऐसे सामाजिक मूलक कार्य जारी रहेगा। इस कार्य को सफल बनाने में रीता राम, अपर्णा बनर्जी के अलावा सभी सदस्यों का अपार सहयोग रहा। हमारा
दिसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल ECL ऑफिसर्स वाइफ सोसाइटी, इसके द्वारा इसके अंतर्गत इसकी अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती पूनम मिश्रा महोदया, उनके दिशा निर्देश और देख रेख में आज का ये वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। कोविड-19 के कारण जो विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसकी वजह से ये दिसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल ECL ऑफिसर्स वाइफ सोसाइटी की तरफ से हमारी छोटी सी मदद है। इसमें हम 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, 1 किलो मूढ़ी, आलू, टाटा नमक, सोयाबीन बड़ी, विम बार, डेटॉल साबुन, वॉशिंग पाउडर। अभी दुर्गा पूजा आ रहा है तो उस त्यौहार को खुशी खुशी मनाने के लिए, खुशियों को बांटने के लिए साड़ियाँ सबके लिए एक एक, मच्छरदानी, चप्पल और ब्लीचिंग पाउडर दे रहे हैं ताकि पूजा के बाद, बारिश के बाद जो चारों तरफ काई गंदगी वगैरह जमा हो गई है उसकी साफ़ सफाई के लिए पूजा के पहले ये 100 लोगों को दे रहे हैं हम लोग। धन्यवाद। दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में रानीगंज में रामकुमार खेतान शिक्षा सदन ट्रस्ट की ओर से गरीबों के बीच वस्त्र वितरण किया गया। यहां मुख्य अतिथि के रूप में आसनसोल नगर निगम प्रशासक बोर्ड के चेयरपर्सन जितेंद्र तिवारी उपस्थित हुए। उन्होंने महिलाओं के बीच साड़ी वितरण किया। उनके साथ प्रशासक बोर्ड सदस्य पूर्ण शशि राय एवं ट्रस्ट के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। रानीगंज के मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल में आसनसोल नगर निगम के प्रशासक बोर्ड चेयरपर्सन जितेंद्र तिवारी ने प्रसव एवं दंत चिकित्सा यूनिट का उद्घाटन किया। वहीं स्वर्गीय राम अवतार बाजोरिया की याद में निर्मित सड़क का भी उद्घाटन उन्होंने किया। उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी की भूमिका की प्रशंसा की। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 70 पुलिस सहायता बूथ बनाए गए हैं। पुलिस आयुक्त सुकेश कुमार जैन एवं जिला शासक पूर्णेंदु कुमार मांझी ने जित्रा मोड़ पर पुलिस सहायता बूथ का उद्घाटन किया। पुलिस आयुक्त सुकेश कुमार जैन ने कहा कि बिना मास्क पूजा पंडाल के आसपास एक भी व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। इसके लिए 4 लाख मास्क बांटे जाएंगे। लोगों की सुविधा का पूरा ध्यान पुलिस प्रशासन रखेगी। इसके लिए विभिन्न हिस्सों में 70 पुलिस सहायता बूथ बनाए गए हैं। वहीं वाहनों का परिचालन भी नियंत्रित किया गया है। कोलकाता के कारण यहां वाहनों को नियंत्रित करना पड़ता है। इस मौके पर डीसीपी अंशुमन साहा, डीसी सायक दास, डीसीपी अनामित्रा दास, पुष्पा समेत तमाम अधिकारी उपस्थित थे। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक मीटिंग पार्वती इंटरनेशनल हॉल में की गई। वहां उपस्थित रहे श्री सचिन रॉय, ओम प्रकाश बेगरिया, श्री विनोद कुमार गुप्ता, शंभुनाथ झा, विनय शर्मा, सुनील दास इत्यादि। तो पहले हमारा जो अभी प्रेसिडेंट है ओम प्रकाश बेगरिया से कुछ बोलने के लिए हम आज हम लोग